आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं इसराइल की। जी हां, इसराइल से एक बड़ी खबर आ रही, जो इसराइल का हमला था, जो इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जंग जारी है, अब वो जंग 4 दिन के लिए रुक रही है। जी हां, इस पर इत्तेफाक हो गया है, एक बड़ा मुआहदा हुआ है और ये खबर कतर से आ रही है। जी हां, कतर की जानिब से ये खबर आ रही है कि 4 दिन की जंग बंदी होगी, यानी 4 दिनों तक इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा और हमास, हिजबुल्ला, हौती और दूसरे जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कोई हमला नहीं होगा। तो 4 दिन की जंग बंदी का फैसला किया गया है। जी हां, कई दिनों से आपको पता है कि कतर में हमास, इजराइल और अमेरिकी नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग चल रही थी और उस पर इत्तेफाक करने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे जंग को रोका जाए। पहले खबर यह आई थी कि 5 दिन के लिए जंग रोकी जा रही, लेकिन अब यह खबर आई है कि 4 दिन की ये जंग बंदी होगी। यह आपको मालूम है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तो उस दौरान तकरीबन 240 इजरायली लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें फौजी भी थे, उसमें बच्चे, औरतें, और न सिर्फ ये कि वहां इजरायली बल्कि बाहर के लोग भी शामिल थे, 240। तो उनमें से अब ये जो 4 दिन की जंगबंदी हो रही है, इसमें 50 लोगों को छोड़ा जाएगा, ऐसी खबर है। और उसके बदले में इजराइल को 150 लोग छोड़ने पड़ेंगे। जी हां, मैं इसको बिल्कुल वादे तस्वीर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पे इत्तेफाक हो गया है और ये दोनों तरफ से बातें कही जा रही। नेतन्याहू के ऑफिशियल से ये खबर आई है और कतर से ये खबर आई है और इसके साथ ही हमास की तरफ से भी ऐसी खबर आई है। तो इसका मतलब साफ है कि 4 दिन की जंग बंदी होने जा रही है। मैं आपको तफसील बता दूं कि दरअसल जो 50 ये लोग छोड़े जाएंगे, इनमें 30 बच्चे हैं और 20 औरतें शामिल हैं और ये 12 राउंड में छोड़े जाएंगे, यानी 12 ग्रुप बनाए जाएंगे और 12 ग्रुप में ये 30 बच्चे और 20 औरतें छोड़ी जाएंगी। जी हां, ये खबर है। और इस दौरान ये 4 दिन में 50 लोग छोड़े जाएंगे, 12 ग्रुप में छोड़े जाएंगे और इस 4 दिनों तक किसी की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा, ये ऐसी खबर है। दूसरी जानिब खबर यह है कि 150 जो है वो फिलिस्तीनियों को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। इजराइल 150 यानी 50 के बदले 150 लोगों को ये इजराइल जो है छोड़ेगा। इसके साथ ही 300 ट्रक जो है वो खाने पीने का सामान गजा भेजा जाएगा, ये शर्तों में शामिल है। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई है कि क्या इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। और जो 300 ट्रक की बात हो रही, क्या 300 ट्रक जो माल बरदार ट्रक हैं उनको गजा जो है वो जाने दिया जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है कि शर्तों के साथ ही ये मुआहदा हुआ है। तो लेकिन ये खबर है कि ऐसा होने जा रहा है। हालांकि अभी डेट का ऐलान नहीं किया गया है कि ये कब से जंगबंदी होगी, कब से ये 4 दिन के लिए जंगबंदी की जाएगी, लेकिन मुआहदा हो गया है। अब इस पर अमल 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 1 दिन बाद भी हो सकता है। हालांकि इस दौरान जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि हम हमास पर हमले जारी रखेंगे। या ये नेतन्याहू कहना है कि हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे, जब तक आतंकवाद नहीं खत्म हो जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम 4 दिन बंद करेंगे। लेकिन इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है, वजीर आजम कहना है कि हम इस दौरान जो जासूसी यानी खुफिया जो है वो जांच हम जारी रखेंगे, उससे बंद नहीं करेंगे। ये अपने आप में खबर है। हालांकि इस बयान से यह साफ लग रहा है कि नेतन्याहू जो है वो ढीले पड़े, लेकिन अनानियत उनकी जो है वो बोल रही है। 4 दिन की जंगबंदी है और उसके बाद वो फिर उसी तरह से हमले करेंगे, ये उनका कहना है।
لیکن سوال یہ ہے کہ 4 دن کی جنگ بندی ہوئی، اب اس 4 دن کی جنگ بندی میں کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ نتن یاہو کیسے جو اسرائیل میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، جس طریقے سے نتن یاہو کے آفس کو 30,000 سے زیادہ لوگوں نے گھیرا تھا، اس کے علاوہ جو ان کے خلاف جو تحریک لائی جا رہی کہ ان کو ہٹایا جائے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا نتن یاہو 4 دن بعد اسرائیل کے پردھان منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس 4 دن کے بعد ہوگا کیا۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا پریس کانفرنس کر کے نتن یاہو یہ بتائیں گے کہ اس 45 46 47 دن میں انہیں کیا کامیابی ملی، انہوں نے کتنی کامیابی، یہ جو حملے کیے ہیں جس طریقے سے غزہ پر، اور وہاں جو 13,300 لوگ اب تک مارے گئے ہیں، جن میں 5,000 سے زیادہ بچے ہیں، عورتیں ہیں اور بزرگ شامل ہیں، تو یہ ایک طرف ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو اسرائیل کے 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، تو ان سب کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کیسے ہوگا، اس کا جواب نتن یاہو کیسے دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نتن یاہو نے اپنے جو آرم فورسز ہے اس سے معافی مانگی تھی، کیونکہ انہوں نے تنقید کی تھی، انہوں نے آلوچنا کی تھی موساد کی اور خفیہ تنتر کی، کہ اس کی کمی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ 7 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے۔ اگر خفیہ تنتر مضبوط ہوتا، موساد اسٹرانگ ہوتا، تو شاید یہ جو حملہ ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی اپنے آرم فورسز سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 دن ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور کیا اسرائیل اور یہ نتن یاہو اپنے شرطوں پر، اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ کیا واقعی حملہ رک جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیے کہ اب پہلے اسپتالوں میں، اسکولوں میں اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جہاں لوگ رہ رہے ہیں، یعنی کیمپ جو ہیں، وہاں پر حملے کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ کیمپ میں کیا ہے، کیمپ میں کیوں حملے کیے جا رہے ہیں؟ لیکن اسرائیل جو ہے، نتن یاہو بار بار جو ہے ایسا مانا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا معاملہ آپ دیکھیے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 4 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ 4 دن بعد کیا ہوگا یہ کہہ پانا مشکل ہے، لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو حماس کی ایک طریقے سے جیت مانی جائے گی۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ 50 کے بدلے 150، یعنی اسرائیل کے جو 50 بندک ہیں ان کو حماس چھوڑے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، حماس نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ یہ جو 50 لوگ ہم چھوڑ رہے ہیں ان میں کوئی سینک نہیں ہے، ان میں کوئی باہر کے ودیشی نہیں ہے، بلکہ 30 بچے اور 20 عورتیں ہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کو 150 بندکوں کو چھوڑنا پڑے گا، 150 قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 300 ٹرک جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان بھی بھیجنا پڑے گا، دوسری اور چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی سے، یعنی ترکیے سے تقریباً بڑے پیمانے پر 10,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ مال بردار جو ہے گاڑیاں، وہ لوگ جو اس پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، وہ غزہ میں پروٹیسٹ کریں گے، ان کے ساتھ سامان بھی ہے اور اس میں 40 ملک شامل ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے۔ بہرحال یہ بالکل لیٹسٹ خبر ہے کہ جنگ بندی پر معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ قطر سے خبر ہے، یہ اسرائیل سے خبر ہے، اور یہ
फिलिस्तीन से भी ऐसी खबर आ रही है। अब देखना होगा कि इस 4 दिन में क्या होता है, इजराइल में क्या होता है और हमास क्या करता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। और हर रोज हम 9:15 बजे करते हैं लाइव, जिसमें होते हैं कुछ खास मेहमान जो बात करते हैं मौजूदा हालात पर, तबसरा करते हैं। बहरहाल तो आप भी हमारा साथ जुड़िए और देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।